हेलो एवरीवन। तो आज टॉपिक हूँ संपद। आज टॉपिक कौन? संपद। तो काली आम देखी जी सारा द्रव्य अच्छे सब द्रव्य देखते और द्रव्य मान मध्य पार्थक्य जाता सब देखी। ओके, तो आज आम पढ़ा कौन? संपद। ओके, देखो तो मौद्रिक मूल्य थिबा गच्छित द्रव्य भंडार को संपद कह जाए। समस्त अर्थनैतिक द्रव्य संपद अंतर्भुक्त। ओके, तो संपदर ये चारि गोटी वैशिष्ट्य रही। ओके, तो आम जेकोसी द्रव्य को संपद कहि परिबा नाही। जदि गोटे द्रव्यर ये निम्नलिखित चारिटा गुण थिबो ताहले आम से द्रव्यटा को संपद कहि परिबा। ओके, तो कौन से चारिटा गुण? गोटे हूँ स्वल्पता, सेकेंड हूँ उपयोगिता, थर्ड हूँ विक्रय योग्यता, फोर्थ हूँ स्थानांतरण क्षमता। ओके, तो फर्स्ट देखो ये फास्ट एक्सप्लेन है उपयोगिता। फर्स्ट कौन एक्सप्लेन है? उपयोगिता है। देखो उपयोगिता द्रव्य और सेवार अभाव पूरणकारी क्षमता को उपयोगिता कहुए। ओके, तेज उपयोगिता क्या कहुए? जो द्रव्य और सेवाटा मनुष्यर अभाव को पूरण करवा आम उपयोगिता बोली कहबा है। तो मालिकाना दृष्टि संपद को चारि भाग में विभक्त करा कौन कौन से चारि प्रकार? गोटे है व्यक्तिगत संपद, गोटे गोष्ठीगत संपद आम सामाजिक संपद बोली भी कहीपर, आ गोटे है जातीय संपद, आ गोटे हूँ अंतर्जातीय संपद। तो अभाव दृष्टि द्रव्यर प्रकार भेद। ओके, एटा देखो कौन गला मालिकाना दृष्टि संपद को चारि भाग विभक्त करागला। एटा कौन है? अभाव दृष्टि द्रव्यर प्रकार भेद। तो कौन अभाव दृष्टि द्रव्य को तीन भाग में विभक्त करागला। कौन कौन ना गोटे है अत्यावश्यक द्रव्य, आउ एक आरामदायक द्रव्य, आ लास्ट टी हूँ विलासमूलक द्रव्य। पुणी जो अत्यावश्यक द्रव्य ये जो आम अत्यावश्यक द्रव्य देखिले, ये जो आम देखिले अभाव दृष्टि द्रव्य को तीन भाग में विभक्त करा देखिले। फर्स्ट अत्यावश्यक द्रव्य, से अत्यावश्यक द्रव्यटी को ये कौन करागला आउ थे थ्री टाइप रे डिवाइड करागला। कौन कौन ना गोटे हूँ जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य, आ गोटे है कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य, आ गोटे है परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य है। गोटे है जीवन धारण निमित्त, आ गोटे है कर्म दक्षता निमित्त, आ गोटे हूँ परंपरागत। ओके, तो चलते फर्स्ट आम देखा कौन अत्यावश्यक द्रव्य कौन, तापर ये सब आलोचना करवा। देखो अत्यावश्यक द्रव्य कौन ना जो द्रव्य मनुष्य पई अत्यावश्यक ताहाको आमे अत्यावश्यक द्रव्य बोली कहबा। उदाहरण कौन? खाद्य, वस्त्र, बासगृह, शिक्षा, स्वास्थ्य एगुड़ा कौन मनीष पई निहाती उपयोगी। एगुड़ाक बिना मनीष बंची पारिबो नाही, तेणु एहाको अत्यावश्यक द्रव्य कहा जाए। पुणी से अत्यावश्यक द्रव्य को आम तीन भाग देखिले। गोटे जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य, गोटे कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य, गोटे परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य। तो फर्स्ट आम जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य को एक्सप्लेन करवा। देखो तो जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य कौन कौन? जो द्रव्य मनुष्यर जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक होता है जीवन धारण निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य कहुए। उदाहरण खाद्य, वस्त्र, आउ कौन बासगृह। ओके, तापर देखिबा कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य। कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य कौन कौन? जो द्रव्य मनुष्यर कर्म दक्षता को वृद्धि करिताए ताको कर्म दक्षता निमित्त अत्यावश्यक द्रव्य कहुए। उदाहरण कृषकों सुगम खाद्य, छात्र छात्री मानक बही इत्यादि। एगुड़ा है कौन आम कर्म दक्षता को वृद्धि कर भल खाद्य खाइबा आमको स्ट्रंग रखिब, हेल्दी रखिब, भल पाठ पढ़ा। एगुड़ा आम कौन आमर कैपेसिटी को इम्प्रूव करिब। ओके, तो एगुड़ा आम कर्म दक्षता निहाती इम्पोर्टेंट। तापर देखो परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य। परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य कौन ना जो द्रव्य संस्कृति और परंपरा अत्यावश्यक माने से गुड़ा आमर जीवन धारण अत्यावश्यक नुहे कि आम कर्म दक्षता को भी वृद्धि करिबो नाही, किंतु आम ताको मानिबा कहीं ना से गुड़ा आम माने कौन समाज इम्पोर्टेंट, आम संस्कृति से आम परंपरा से परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य कहगला। कौन ना बह व्रत घर व्यवहृत द्रव्य है, पूजा निमंते नड़िया एगुड़ा इम्पोर्टाट ही इम्पोर्टाट। ओके, तो से आम आने ही आने एगुड़ा सब कौन जीव परंपरागत अत्यावश्यक द्रव्य जीव। तापर देखो आरामदायक द्रव्य। तो आरामदायक द्रव्य कौन ना जो द्रव्य मनुष्य को
आराम प्रदान करिଥାଏ ତାହାକୁ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖମୟ କରିଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ଆରାମଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପଙ୍ଖା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଙ୍ଖା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମକୁ ଆରାମ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଳାସମୂଳକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ବ, ଅହଂଭାବ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଆଦିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଳାସମୂଳକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ବିଳାସମୂଳକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ଗାଡ଼ିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ପାଖରେ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ପାଖରେ କଲେଜ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସାଇକେଲ ନେଇ କଲେଜ ଯାଇପାରିବେ, ତ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ବିଳାସମୂଳକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବ। ଓକେ, ୱେଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ। ଓକେ, ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ। ମୂଲ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ବିନିମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟବହାରିକ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା। ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେତିକି ପରିମାଣ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ଖାତାର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଖାତାର ମୂଲ୍ୟ 4ଟା କଲମ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାତାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର। ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟର ମୌଳିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଦର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ତାକୁ ଦର ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଖାତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଖାତାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 40 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଖାତାର ଦର ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପଦ ଓ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଓକେ, ତେଣୁ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ନା ସମ୍ପଦ ଏକ ଗଚ୍ଛିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଚ୍ଛିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ନା ମୁଦ୍ରା ସାଧାରଣ କ୍ରୟ ଶକ୍ତିର ବାହକ। ମୁଦ୍ରା କ'ଣ କ୍ରୟ ଶକ୍ତିର ବାହକ ରୂପରେ ମୁଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ସମ୍ପଦର ଉଭୟ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ସମ୍ପଦର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ବି ରହିଛି, ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ମୁଦ୍ରାର କ'ଣ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ କି ମୁଦ୍ରାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ସମ୍ପଦର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି, ମୁଦ୍ରାର ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ, ୟାର ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ, ତାର ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିନେବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଉପଭୋଗର ସୂତ୍ର, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଜି ଏତିକି। ସମ୍ପଦ, ଦ୍ରବ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟ ଅଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପଦକୁ କ'ଣ କ'ଣ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦରକାର, ତ ଏସବୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ।